पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले नंदीग्राम एक बार फिर सुर्खियों में है। रविवार को नंदीग्राम एक ब्लॉक के दाऊदपुर इलाके में तब सनसनी फैल गई जब तृणमूल कांग्रेस के जिला परिषद जन स्वास्थ्य कर्माध्यक्ष शेख शमसुल इस्लाम के आवास से ताजा बम बरामद किए गए। चुनाव के दहलीज पर खड़े नंदीग्राम में एक राजनीतिक नेता के घर से विस्फोटक मिलना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब शेख शमसुल इस्लाम के घर की तलाशी ली तो वहां से जिंदा बम बरामद हुए। पुलिस प्रशासन अब इस बात की सघन जांच कर रही है कि आखिर इतने संवेदनशील इलाके में चुनाव से ठीक पहले ये बम कहां से आए और इन्हें यहां किस उद्देश्य से छिपाया गया है। टीएमसी नेतृत्व यह पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। हमारे नेता की छवि खराब करने और उन्हें फंसाने के लिए विरोधियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर ये बम यहां रखे होंगे। हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। स्थानीय बीजेपी नेतृत्व तृणमूल कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। वे डरा धमकाकर और आतंक के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। एक जिला परिषद स्तर के नेता के घर में बम मिलना साबित करता है कि टीएमसी चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने की बड़ी साजिश रच रही थी। पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। नंदीग्राम जैसे हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र में इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने गश्त तेज कर दी है और चुनाव आयोग इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। বলছি এই ঘটনা কি মনে করছেন কারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে? এই ধরনের ঘটনা বিজেপিরা ঘটাচ্ছে কেন? আমার স্বামী তৃণমূল করে, ওকে খুব চক্রান্ত করছে। এটা চক্রান্ত করে আমাদের ফ্যামিলিকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত করছে কারা চক্রান্ত করছে? বিজেপি দুষ্কৃতীরা। এলাকায় কি মানে এরকম কোনো শত্রুতা করে এরকম কেউ চিহ্নিত আছে? না, এখানে আমার এলাকায় মানে আমার তো এই এলাকায় সেরকম কোনো লোককে আমরা জানি না, কিন্তু মানে একটু দূরবর্তী আছে এটাই জানি। এর আগে কি কোনো হুমকি বা কিছু এরকম? হ্যাঁ, হুমকি দিয়েছিল আগে একবার, তারপর স্বাভাবিক হয়ে গেছিল। কিন্তু ওকে তো প্রতিনিয়ত বিজেপি দুষ্কৃতীরা মানে মামলায় দিয়েই চলছে। মানে ও কিছুই জানে না, কিন্তু সব মামলাটা দিয়েই চলছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই আমার ফ্যামিলির উপর মানে খুব মানে চাপ দিচ্ছে যাতে ও তৃণমূল ছেড়ে দেয়, এইটাই চাইছে। রুবিনা পারভিন। স্নেহা পারভেজ। কি হয়েছিল তুমি দেখেছো? আমি ঘুম থেকে আমার মা তুললো, বলছে যে এটা কি তুই রেখেছিস? আমি বলছি না। আমি যখন উঠে দেখি ওটা একদম সাইডে রাখা আছে, ওটা পড়ে গিয়ে বাস্ট হয়ে বিকট আওয়াজ হয়েছে। আওয়াজ হয়ে আমার পায়ে লেগেছে, হাতে লেগেছে। তারপরে আমি যখন ব্লাস্ট হয় তখন পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে, আমি কিছু দেখতে পারিনি। তখন প্রচণ্ড আতঙ্কের মধ্যে ছিল। আঘাত লেগেছে তোমার? হ্যাঁ। ওই নিচে যে দাঁড়িয়ে দেখতো বা তাহলে ওই লেভেল ও মানে বিশাল ক্ষতি হতো। বিষয় না, আমার সন্দেহ করতে পারিনি। হ্যাঁ, থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। नंदीग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज।